What's up guys? May padala sa atin package si mama at si papa. So, tingnan natin kung anong laman ito. Tara, let's go. Buksan na natin. Yun no. Saging, bungad na bungad. Ayan. Ano yun? Santol. Ginataang santol yan. Tingnan natin yan. Yun. Manok. Request ko yan kay papa. Salamat pa. Dami saging oh. Yun. Isa-isayin na natin yan dyan. Nilisan ko na. Pinag-sorry ko na yan dyan eh. Sobrang dami kasi padala. Salamat. Yun. Mangga. Yun, marami yun. Bayabas. Guys, kumakain kayo yung bayabas. Yun. Pinya. Dalawa. Sarap yan. Si mama nagbigay niyan. Yan. Ano yan? Luto ni mama yan. Makapuno. Yan. Oh. Dami yan guys. Salamat. Uy, yun. Mais. Dami oh. Yun. Kalabasa yan. Mapalino ng mata. Sarap siguro niyan no? Yan, saba. Salamat. Salamat ma.